tampasi sondo parce que to lo nganga la o kana ko ko kuni sampata do ko etas mu do ko hoyi kuni man te qebi nyani dang Allah dikini ati khani kande ngamulanna kunga yuba anna kuka tampasi sondo barenya la maho to bi halambi to beso ya bunde nyami ko ko ni kalu kachaya ale mi ko ko mo do be mu ta har cinya kan nema ni kin gogoro go do jatela do tigila mo be min na ode hera illa suma ko min yin kalu kacha ambulo do kachube nonu dirisu kono na kuma be kuka ambe min fodoro ka fonni hada maden ni nema be karasabolo nema te karasabolo jiya nema inte mo ka fasaman jayira kidan ko inna allaha yuti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuti ad-din wal imana illa man yuhibbu kidan ko ako ala be mo min feo ala te mo min fa be jiya dim jiya nema be mo sugo be ko ala bo mo min fe atel ala te mo min fe jiya nema be mo min mo sitel limani ani dina haqiqa so fonni ala yikande niye tawhidi yam bo min bolo iye dina nyuma yam bo min bolo iye sunna nyuma yam bo min bolo ni de tawma se ko ala be karasafe waye tawma se ko ala be karasafe me ko diya nema be karasa bolo la o de tawma se ka ka nyuma yayira min be mo tawma se ka mo ka nyuma yayira waye dina ni tawhidi de ni yo yam bo min bolo waye tawma se ko ala ba tigife me diyan nema be min bolo te tawma se ko ala ba fe ala be diyan mo min fe wa te mo min fo ala jugo kafiru ala be diyan de be ambe min fo yolo oyoye woni kalim min be do yen kalin na to ko ni salli wakati sera etumbe sin wala ube enyina na salli wakati do lebe tumbe sin ikununa me wakati to mi tora wakati la ne e ko ka salli jita ka salli wakati bebo ya la ibe salli jin to e katta mamu de ka salli wakati kana bowa ube ibe salli jin de tahari ni wakati borare ale kan nyini kale o nyini kale min fulani jabu ye minye jamhuru bolo majabi saba jamhuru bolo senaya debe wakati nye ni mo wosin worade ibe nyina na salli wakati de ko hakil jigina wakati mi ube bora sin wona wakati mi wona ya wakati e ka salli doni ke bon ko ibe salli jideta hari ni wakati be ko jamhuru wulu ko hari ni be wakati de be ko ibe salli jideta ube ni janaba de bila ni ko ibe ko wakati be tem hari ni wakati be temele ibe janaba ko de fulo ka salli ko senay de be wakati ni wulu yuqaddal lak munye ko ciden ko man nama an salati aw nashiha falyusalli da jakaraha wa laysa lahu kafaratu illa dalika ko ciden ko ni mo min sin wora ka boy ka sallima ube yinyina na salli do man ni hakri jigna na wakati ngode a wakati ibe salli jibbin tay bota ibe kolim min ke bode ke ka salli wode ya wakati donc jamhuru ben ninde ka mais majabi malikiya wakati de be sen yanye majabi malikiya imam na malik ko nin nanyo ona yisoro etu ngode la sin wora a ube tunyina na salli wakati do ko I hakli jigna wakati mi ube bora sin wora wakati mi inni koy ka salli jita daro salli wati be ko ni koy ka ko janaba de bila salli wati be ko imam na maliki ko be wati de bila sene ya nye tayammum ke ka salli tayammum ke ka salli tanke ni koy be salli jita de wati be tema koy be tayammum de ka salli salla wati la wati kana ko malika ma jahbila wati de be sene ya nye me jabhuru be min kan de yoro la ka kene jamhuru be min ka o de ka kene seneya de be wakati ye sino bagatoye ube nim min nyina na de seneya de be wakati ye bi ka seneya de ke hari ni wakati be ibe seneya de ke kasali don ko ye difference na ti yoro juma ni mo min sa e bi yere so de e ma sino ko e ma nyina e yere de wakati bila fo wakati na ni Allah bana e yere baro ni ko be saliji ta sisa kasali wakati be teme don ko ko etta faratu bala wala e ka wakati de korosa hari ni betta yamma ke salli ka wakati akanata mila yeni faramunati ni sino bagato de do ube yinyina na de
i hakili jigina wakati mi i bora sino da wakati mo da ya wakati i bi ka sene ya inde ke ni jiye har ni wakati be ko i be salli me na ya soro ete sino wala yawa nyinante e yere de faratu la yere ma doro ka wakati bi la fo na labana salli ni ko be salli ji ta ka salli ke ni be se ka salli ji ta ka salli ka wakati oke me ni ko be salli ji ta wakati be tebe ka ta mo i ka wakati salli ka na tebe ko wo yenni farko de kala ko do be ni mo min fatura ka muso kono mato ko ba afo anka la dawla ni muso in jigina den togo ka da fa yere la ko de la baro be dan nin ta wajibe silama sariya man wajibiya aman nin ke sunnai nu nye ko daga le an yere ko to nyuman ka ke den na to ci den ye min fo ni den soro min be bange baga ka to nyuman kala na ben na la afa to nyuma bala a to ka da fa la pasita na ben na la ka to were la abe wera mais akana ke komin lada ka imposer mo ka ko jako ka to dan ni de sariya ma kuma ko sariya mo bila mo ka de sunnate wajibite fen daga den do nyire ko do na nyire yaro an ba to dan ni na ka to da na benna ka basital na ko be to wore kala fana abe to wore kala silama ma wajibiya ko ni mo sara ka muso kono mato ni muso injigna denke a to ka da mo bambato nyire la silama mo wajibiya mo ke sunna ne o bawo yere de boro ko daga den ko ni do to da de na ko ba to da sarata an ko na ko ba to da mo wore da sarata bare wala muso ni jakatul fitri ko nyinin kali folo ko do betana misiri kono ikatana misiri kono ko be yere de katila misiri tali kunye de na ya soro e yere te fanta undo yere mo abetana misiri la almami bimbe mo da salli ni dana ya mado andalen bara abado do yorola ete fanta undo ibetana misiri la ninde la almami batila fanta undo woche mais ni e yere be fanta undo e yere kita tilani yere ni yere be fanta undo e yere ki ka jakati fitri tilani yere akase fanta undo mais ni te fanta undo de betana misiri mais o yere ni dalim dal mami min abado ay do yoro la de parce que jamana on kono ya al mamu do be ni jakati fitri tara duma akan ka di fanta munu ma te di fanta ma le yere beta boro kura de sa ka jakatil fitrin kala kabila ni sallite mina wakatu dola do de la ka foya ko almamu do beta boto de sakama ka bedo boto kono ka kala kata bila ka yorola ata tila fanta woni wati della ka foya do ko ade yire della ka tonu kelen nyosa almami do koloni na jakatil fitri tonu kelen nyo ale della ka salmami do kolo jakatil fitri min bena misiri la na ba de borola ka kala katana yefe donc danayate almami min ka akana ta da ni danaya be almami min ka aba do abesira lanye fanta munu be misiri kono aba la suma donc ni ayere fantanye ayere be min ta la beshe kota ato fanta munu be misiri kono aba tilo no nyogoje ni be ni do almami na beshe ka da jakatil fitri dama mais ni dalente almami min na fere be fantam do fana ika jakati fitri tilani yere anyo de fo lesri mo wakilen kele ka jakati fitri tilani yere ni te fantam do i dalembe almami la misiri la tadi almami misiri akati on jakwa te ko jakati fitri kata di almami ma yere ki tatla ni yere te fantam do be tadi almami ma i dalembe almami na batla mo do wonje o yendi nye
aka fulana ko juma ko fulana jakatil fitri ni be asuma kam mo wele fulay be daga leno ni yere ya do be se kata kata la se fontan mata ikata nay ni ko fontan kana ta fana basitala me don ki baw ya yira ko ne agele ya bolo kana jakatil fitri ta ka boy ka sokono sali sani kele kaci sali kele kana jigi ka jakatil fitri so ifede awole akanata na tesi kanata kam go do irila ibeta di mimma be ke khalifa yo bolo ko fe abenota be salli kana temala ka to ife e katana e uba yire kata uba kam go irila ikere fe beta khalifa mo min aba sore wala be salli kana teme ka to ka mura wala bisala ko dem kundi min be ken misri la ka kutuba kala dalulo bala wa dalura tala min sabatira ci dem bolo anana misri ko ne kono akon ka muso maria ajigina ni denke nya to dan fa ibrahima doni ko ko basite ni na lejina daima li bosili woli ko yifta ni karandi na kadden to ko fo misri kono basita la mo ka do kai akera yere de ya fusa akera salli wala ya fa akera limami de ya fa kasam muso digna yenni so basitana ko fo misiri ko mo ka do kai me minya an ka fara nyon ka kutuba kala bongon ka tatila nyon je tamaru ka tila lesito de latte wuru rasulullah to ko ni be se ka fo misiri ko me akutuba kala ani aka ay wa tamaru tila ni te wa manto tila de latte wuru rasulullah donc do fona kan yin kan tumbe ko mi ulube Espagne yala ulube sika wori ci kana maliya ukan mugoma ku ka jakatil fitri saka bo yewa o be sika basganya ira mugom burudo ko fela wala uya ke kunnaye ko jakatil fitri ka bo shenki ero shenki wala a uba wori lama de boy ko mugote mugomi ni be sika balo dama be jakatil fitri bo wori de anya yira ko kuma sahale yimminye jakatil fitri wala matenya foy ka bo balo de do ya hari pappe do bosisa ulama sunna mo ka doni ke baga mo tani segi kata maliki bo ola ahmad bola safai bola albani bola bumbaji bola bulo seminu bola fawjani bola kata don ke baga kacha nimbe ya yira ko jakatil fitri wala matenya abe bo balo de la bo munum ba ka wurla ma bo ulu taradilo abu hanifa kama jahabi abu hanifa de ko wurla mar beta haju kaso ani shawul sirabun temi afana ka kuma dola ayo sen ben ta ko debe be dilo ulu de la mbalmo ni ko fulana na ka fo a munum ko wurla matenya ne fana be dilo ni na abu hanifa ko abenya o fana doni ke ba en kardila la doni te tan ni chogola fulana ko kasala ni kuma fulana na ko la delila de benyini mo wote doni ke ba ka kuma tanini ndi moyde ko ninde kan no ninde be nema ninde kan no nema mo wote doni ke ba tanin kama ni nyen nindi mo batode tanke kuma fula fora delila de benyini qur'ana de sunna ni min tani delila kasu qur'ana de sunna na ko tata min tani delila ne qur'ana masu o be bilade ni hari abu hanifa ya fu tanke munun ko worila matenya delila be wulude talo do ka kene ni mo min tara abu hanifa tata kide ko man tatabawru kaso fa ta jandaba akuni mo mi doni ke ba ka kuma wulaje min kan no kota akoye jindire ko ye munafiqin no ya teta ibe delila de laje ni doni ke ba fura ye kuma fu delila de be laje min tani delila kaso qur'ana ni sunna ibo tata abu hanifa nunu nyu kadella ke minye ko ciden ko aquduhum an su'al fi hajar yawm ko ciden ko aye ewa fantan ayu kari ka bo dalile masalli doina ko ni ye balo dama ko ye ewa abese ka dalile ke men ni ye wori dama abese ka balo sana ni hadisa ire la fulende hadisa illa fulende munun ko wori lamma benyo dilola hadisa min hadisa illa fulende afurana ko fantan nafa au te fantan nafa do ka alako
ala be wahu cide maddo me ko aka bo balola fo kata jiya wuli fantan be la ala min ala ba amma wuri ko fayo cide fana jakatil fitr fo hadisa la darahime tumbe madina dinare tumbe amma darahime ko fa madinare to fo fantan do tumbe madina ma ko be dinare do ma ko be darahime la be cide ma fo jakatil fitr ka bo ala amma sabati ko sheba kele ayi jakatil fitr wurda ma ko ma sabati donc jakatil fitr kuma sahale mogo min mako bi yɛrɛ la i mako bi ka bato la dɔɔnikɛbaga minnu b'a fɔ warilama bɔ Abu Hanifa kɔtɛ kanu nɔ min na delila sabatilen bɛ min na ciden ɲɛ balo de fɛ jakatil fitr bɔ balo la a warilama tɛ ɲɛ dɔɔnikɛba sahale bɔ de la donc ni nin fɔra donc minnu bɛ Faransi ni Espagne ninnu n'a ko balo tɛ ni mɔgɔ tɛ balo min na ye dɔɔnikɛbaw y'a yira a ye wari ci kana ka mɔgɔw ma ya baasi t'o la aka balima suru minnu bɛ Mali kɔnɔ yan a ye wari ci kanu ma ye u ka jakatil fitr balolama saya u ka di fantanw baasi t'o la dɔɔnikɛbaw y'o yira mais a bɛ wari min bɔ yen kuma sahale la a tɛ ɲa dɛ Cheikh Albani ko ni mɔgɔ min ko wari de ka ɲi fantan ma a ko ni dagari a ka ɲi fantan a ko i katawura siɲɛ fila fɔlɔ i ye nasu bila ciden ye balo de f'u ye a ma wari f'i ye i ye ciden ka nasu bila a fulana a fule komi e y'a yira de e de bɛ fantanw nafa dɔn ka tɛmɛ ala kan parce que a bɛ komi b'a kɛ k'a yira ala bɛ wahu ciden ma don min ko a ka bɔ balo la ala tun tɛ fantanw nafa dɔn e de bɛ fantanw nafa dɔn sisan o ye kataru ni danzɛn de ka t'i ma donc ala ka hakili ɲuman d'a ma minnu bɛ kɔfɛ n'u ye nin kuma faamu a ye wari ci kana ka mɔgɔw ma Mali yɛrɛ ka balo sa k'a di ayiwa fantanw ma ko baarakɛden minnu bɛ baara kɛ u bolo k'u bɛ sali mais u ma sun i b'u ka jakatil fitr bɔ i ka baarakɛden n'i b'a sara de a bɛ baara k'i bolo i b'a sara de a bɛ sali ka so a tɛ sali a bɛ sali a tɛ so a jakatil fitr ci ka misiri la baarakɛden a bɛ baara kɛ bolo i b'a sara de a ka jakatil fitr b'a yɛrɛ de kan a bɛ sali a bɛ so a ka jakatil fitr b'a yɛrɛ de kan e t'a yɛrɛ ni ko n b'a k'a ye ɲumanya ye ni yɛrɛ ko i ka jakatil fitr bi yɛrɛ de kan mais a y'a to ye ne b'a a kɛ baraji ɲini bɛɛ t'a bɔ baasi tɛ ka o la sinon baarakɛden a bɛ sara de a ka jakatil fitr b'a yɛrɛ de kan tɛ e kan a bɛ sali a tɛ so a bɛ sali a bɛ so a ka jakatil fitr ci kan ni yɔrɔ ko i b'a bɔ ni ala ye i b'a bɔ ni ala ye waalaikum salam tɛ wa bɛ komi e ma darisu ninnu mutaba ko mɔgɔ minnu bɛ marasi kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ faamu kafiriya u ka kiiri bɛ cogo di suratu nisa kɔnɔ an tun bɛ faamaw yɔrɔ la cogo dɔ min ya ayyuhal ladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum n y'o pɛrɛpɛrɛ latigɛ n ko marasi min filɛ nin ye faamaw tilalen don tila yɔrɔma saba faama tilelen a bɛ ala ta kɛ a bɛ ciden ta kɛ kuma to o la ko batolo ye wajibi mɔgɔ kan faama filanan faama fasiki tɔɲalikɛla mɔgɔ jɛngɛlɛ jamana nafolo dunbaga ni faama fasiki don mais delila si t'an bolo ko a ye kuma fo ka ye kɔ kɛ min b'a kafiriya a tɛ bɛn an ka bɔ nin kɔfɛ a haramuyalen don a ka marasi kɛ a kɔnturu la a tɛ bɛn a ka nani a tɛ bɛn a ka danga bari bahari ko o yɔrɔ de la wa jaa arayta rajula yad'u li sultan yad'u ala sultan fa'alamu annahu sahibu bid'ah wa jaa arayta rajula yad'u li sultan bi salahi fa'alamu annahu sahibu sunnah bari bahari yo ako ni ye mɔgɔ ye a bɛ duwawu kɛ masakɛ a bɛ duwawu kɛ masakɛ ka danga ka masakɛ danga ka nani ako ni y'o ye mɔgɔ la bidiya mɔgɔ o ye bidiya mɔgɔ de a ko ni ye mɔgɔ ye a bɛ duwawu kɛ masakɛ ala bɛ se ka ko ɲɛ bolo ala bɛ se ka ɲɛbɔ cogo min o tigilamɔgɔ ye sunnamɔgɔ ye o tigilamɔgɔ ye sunnamɔgɔ ye donc n y'a fɔ ko marasi min filɛ nin ye a tɛ silamɛya sariya kɔnɔ yɔrɔ si a haramuyalen don
ate sunna ko aqidatu ahli sunna wal jamaa marasi tara mo ya aqidatu ahli sunna jamaa ka dole ke bagay aben nyinin karani marasi ko ina kelen mo sima la daga albani marasi haram bombardier marasi haram buna usminu marasi haram fawjani marasi haram sewa abdul musin abadi marasi haram sulaiman urhi marasi haram dole ke ba be ahli sunna wal jamaa dole ke ba marasi haram le na ko haidani marasi haram lejina daima marasi haram marasi daga lente haramu de awa kabo fa ma ko fe de fa marasi tigi helaw kabo fa ma ko fe minye buni hajari ayem mun be ko fa ma ko fe ayu tira kata tira na do boska khawarij bara de kabo fa ma ko fe al khuruj bi shayf wal khuruj bil amal wa khuruj bil qawl wa khuruj bil ijtihad nin konnani pe yeponi masake ko fe masake fasidi na ma kafiriya minu be bamburu ni marafauta ka bo masake ko fe ku be masake kele khuruj de do khawarij bara de abora masake ko fe haramu da te kele al khuruj bil amali munum be mujaharatu ke marashike mo nu be marashike fama control ni be ko ibora fama ko fe iye khawarij bara ke ni ka we ke wale iye marashike ni be haramu de khawarij bara de ko islam ya dina ko laiste ni demokrati de nanana ate dina ko ni yafuna na sabana al khuruj bil qawli mo godo alete fara marashike ko kare mais akafana ka kutuba wala ka derisula foite marasila ayebo ayake foite marasila ni fena bora fama ko feni akakuma kanyi khawarijo bara de ni na akakuma kanyi dobe wafo kawai ibafo ni fula de mal khawarij le qadi ko khawarijo sigile mimbe kuma alete bon marasila de ate bon fama contrôle de mais derisula kutuba wala be fama nani abe fama danga abafo marasikala e boye marasike ni nya khawarijul qadi ko khawariju sigile ni nya karte sabana de khawariju nanina al khuruju bil aqida alete kuma de ate boka fara marasikala uka ate fama danga ate fama nani ata fo dala ayeko me munu be boka marasika sigila dusukun kuna kadai munu be marasika dusukun kono marasikala uka marasika kadai ni mfana ye khuruju de ni de kaltena ne munu be ba fo ni de khawarijul qadiya ufula de khawarijul qadiya min be kuma asigile be kuma kamugo lasu ka bo fama control khawarijul qadiya fulana mi asigile do ba dusukun kono marasi munu be ke foy tala khawarijul qadiya donc boli be ke fama ko fe ni njugo ya nani de mo be ni njugo nani kelen na hari namma fi ma khawariju de khawariju barabi wo ya haramu ka tabe islam masala ni nyam masake faside akera faside tuboto kiden ko tumame ye kiden yininka ko fama do bena ibe walita jamata ka utaye kiden ko alaikum bisami wata fa inna ma alaykum ma hum militum wa alaykum ma hum min kiden ko fama jugu yara tuboto mimbe eka abe mi fo lambe ka ke ni ala société bi fama be junubu munun ke uluka junubu munun ala ce me ala yi mimbira e fana ka fama ka kola itale be ka e fana ka joyo fa inna ma alayhum ma hum militum wa alaykum ma hum militum mimbe fama ko ni ala ce be fama ko ala yi mimbira au fana ka joyo fa ka joyo kiden ko satakunu bali asratu fasbiru hatta talquna la hawli kiden ko masakau binan kofe ube jamad na fuluku taye na yo ye aye sabali de akana ko kofe de aye sabali fu domin na ni be nyom ko be nyom ka ko la gara ama fo aye sabali kalo kele ama fo aye sabali sankele aye sabali fu saya kawta qiyama kin so ko ko la donc marasi munum be ke jamana ko haramu do anda fale de ba mugo ya Allah daga marasi la daga iya doni ta yire de bo amata qur'ana kono imata sunnala imata salafu kabara marasi te nin sababela marasi te qur'ana kono aya iba afo ko ba ke marasi dalile ngalo salafu sute na ye qur'ana aya do tafsir ko ba ke marasi dalile wote hadisa no ba ke marasi dalile ngalo salafu sute
na ya hadisa do fo ko o sarafu ko be ke marasi delele sarafu salihu site asir sute sarafu salihu kolo muni nyam marasi ke mi marasi daga te kelen kele be delele de la be de la fu ani subha de lati kolo atepe ni nya fama fulana fama sabana anyofu ni kafiriya sabatira fama min sarati duru de bola kidan ko wa alaikum bisam'i wata walla bayana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata walla nunajal amru ahadahu kidan ko illa taraw kufran bawaha wa indakum min allahi burha ubera ta bin sabit ka hadisa ko ulu yallahi mutajjidanya kon ulube famaka kuma me ubetuba ko ude ko fona boshe atigima alaye mugomin ke fama ye domin ti ka fama ya boshima ti ka ko boshima awa kiden ko na kwate ko boshima wala fona ye kafiriya yele illan tarfulo yele akana fawye e fama ye kuma min fo kafiriya fama ye ko min kafir ayo otede akaye akaye ayire de kai kamunye fashira yele tede dolomi yele tede jeneya yele tede abe drogo taw yele tede kufra aka kafiriya ne ye amma bolo fula ni kafiriya yera fana akana ke kafiriya dogolen ne kafiriya me don ke bawo yanyo wonso sala do ko nin ko sube kafiriya do ko nin ko sube te kafiriya ayo kafiriya su gute bawaha sarati sabana kafiriya in kake kafiriya bangale ne kafiriya bangale dogo shitala amma bahari bide ni kafiriya in bangira fana akasuru kafira delila bada wayinda kuma burhanu min Allah akasuru delila ba bolo kafira bangale na delila ba bolo kabo alaka kitabu da cidin ka sunna ko ne kafira nin tanani yawa nin nani be dafara har bi sarati duruna be woli te se ka tiya ko fe foro de ka kele foro har bi sarati duruna be alisitaat akasuru nin sarati nani dafara shebe awye population ye she dafalin ba auye ni nin masake borai masake wurin min ba shiga nola ayo fana soro ba bolola ayi mo nyuma soro adale be min no ba bolola she ba auye donc abese kata nin masake kafiri abese kata fe kata ta kabara yorola kata bila ka sokono sente guri afanka fitina te wuli jolite bom kelete ke abese kata ta cho kata bila ka sokono foite tinya joli te bo fitina te wuri mankante wuri aya sorni lebbanne do aba bila nora hari masake min nabi bo ko fe ni sarati duru de ba ni sarati duru ma dafa kana ko har wo ke ko oda to som sira bonte mi ako jamana ka sambi woro ke masake to no le kira bolo o kausa jamana ka su kele ke ni masake tala oda to don ko yoni de oda to shagal bani yaro demisenu no marashi ko kare ya nyinen ka ko ako ale be min fo har nim masake ya bange ne kafiriye ako har nim masake ya ka murtili bange ni islamiyai ka bo dina kono ko banganye kabila keneka ako alibani bafo ale alibani bafo kana ko akofe ale bofo ako munna sheyo fitina siraliyo ako chire nana alikaba fatimu maka akwamba aishatuma ako alikaba fulede ika mogo do tondo silamiyala be sira fitina ye no tuntentum be alikaba ci ka dila kuraye ka dafula dala ka daw bila do mai be doni ni ndai be boni ni ndai ako addo ashetum be ci de tumbe alikaba ci foite wala me aya to yimunna fitina sira ni kama yawa ko au fana har ni fala fama ya bila keneka ne kafiri de kafira no qur'anai murtida ka bo silamiyala tanke seta ya to ko fitina sirani kama tanke sete awye ayeto akofe akasabali fogati minne ala ya kwa kuna awa donko fama ko endinde ambe mindo fama ko do endinde marashi ko munu be jamana ko ni few dina ko te ala ko te islamiya ko te ubu ka jiya entraîner ka protigi kele de la o yado aw population dina kadawuye dina bawo sobela aka dina kadawuye o yake kele mina yo bu ko na fanyini nayi ala ko te aye fere ka yere kane ambe min fu ninde alaikum salam
ka kuma do be tele na ko tewo ko almami do be ko nyefela kadai almami ya kadai bo aka kofe mo munu be salla kofe utaka almami ya fe mi almami ya kada alay ko mo be tasigilin min ka kofe ko jogo fo ko karasa almami ya kada be do korofoni da wa abe do korofoni kiden ko korofoni mu ye kiden yin ka maliki batu qala jikruka ahaka bima tabra kiden ko yibalima jogo min foli jogo yimbala de me atafo jogo in ka fo aye jogo min foli aye abo ko manda ye kato fo a kofi ko de korofoli ni ya fo ayere nyana mo ayere jamala ayere nyana ko almamiya kadiye aba toro batato ha ni taro ko fo a kofe o ye korofoli de fonna ya soroya afoni dilali do ngania e bado lebi alimamiya minna mo goddo de ya bidala shebo tigi e yoronin kele abese ka bon alimamiya ina ube defo munun bada alimamiya la na ye ko nyefo oye yoronin kele abese ka kuma fa o defo nuna bubila ibese ka to tigi fe ka foni ko nanjiya ni dilali ngani yayi an karasam min be alimamiya la alimamiya kada ye de me nin defo bada ayi kuma fa kan yele ma ube aka koy donc ni ya foni dilali ngani ya de fenti kan na korofoli jirbuti kan na de mais ni ya fa ko fe ni an nagasilina la bosili de wo ye korofoli de jirbu bira ah bawati ko an kan tirni de woni no subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka